want dis ons land, dis ons taal, en sonder so kan ons gaan stories maar we lewe in die tuine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Goeiemôre en welkom by Kletskompas op 'n Maandag 20 Januarie 2020. 'n Interessante programmetjie vir jou vandag. Ons gaan met Hopwood gesels oor 'n verlede week se tussenverkiesings en sy insigte daaroor kry. So 'n bietjie later maak ons ook 'n Hollandse draai. Nou dis by die Vakantiebeurs. Dit is 'n toerismeskou in Nederland wat reeds 50 jaar plaasvind en hierdie keer was Namibië ook daar gewees. En daarna kom natuurlik die sportnuus van die naweek, soos elke maandag. Maar eers wys ons vir jou 'n bietjie reën. In die volgende 2 insetsels gaan jy eers sien 'n lekker ou Kersdag reën daar in die distrik Kamanjab en dan ook die naweek wat 'n video geneem is, 3 verskillende video's eintlik van hoe die water storm daar van bo Blaaskrans. Dit is natuurlik in die Namib Naukluft geniet. Neem 'n foto van dit. Check daar hoe reën dit. Hoor daar. Wide video angle neem 'n foto. Okay. Nou die nuusstoel vanoggend is Denver Kisting. Goeiemôre Denver. Môre Dani en hartlike goeiemôre aan al ons kykers op Facebook. Nou ja, is dan wonderlik om daai reën te sien, dat ons land nog so geseën raak na baie lang droogte. Absoluut Dani, ek dink dit is nie net ons as mense wat baie dankbaar is nie. Ek is doodseker die natuur en die aarde is ook baie dankbaar vir daai baie welkome reën. Ons benodig egter nog meer reën om die droogte se nek gebreek te kry. Dit is inderdaad so. Ons loer gou na Republikein is se voorblad. Nou ja, foto's daarvan die flitsvloede van die naweek daar in die suide, maar die hoofstorie Denver gaan oor die hofsaak, die verkiesingshofsaak van Vrydag. Nou jy was heel dag lank by die hof gewees en ek was self ook die hele oggend daar gewees. Groot belangstelling eintlik gewees, mense wat regstreeks gekyk het daarna. Wat was vir jou sleuteloomblikke gewees in die argumente? Ek dink 'n mens moet begin deur te sê dat baie van ons het gedink, "Sjoe, maar die Hooggeregshof gaan baie vinnig uitspraak lewer. 6 Februarie is om die draai." Maar die verkiesingswet soos dit in 2014 gewysig is, beveel 'n hof om uitspraak te lewer sou 'n geding uit die verkiesing spruit binne 2 weke. Ons weet etlike jare gelede het ons 2 jaar gewag tot die hof uitspraak gelewer het. En die probleem daarmee is dat jy 'n regering in bewind kan hê wat nie eintlik in bewind behoort te wees nie. Dus dit is nogal sinvol dat die wet so gewysig is dat ons binnekort gaan hoor voor 21 Maart wanneer die nuwe president en die nuwe parlement ingesweer gaan word. Dit het my uitgestaan dat
Jeremy Gauntlet, die senior advokaat van Suid-Afrika namens Dr. Pandoleni Tula sê, sy probleem is nie dat hy verloor het in die presidensiële verkiesings nie. Trouwens, sê Gauntlet in die hofsaake, hy het goed gevaar, maar daar's sekere grondwetlike beginsels wat volgens hulle verstaan nie eerbiedig is in die verkiesing nie. Daar is ook nie skeiding van magte tussen die uitvoerende gesag en die parlement nie. Hierdie wet, spesifiek die verkiesingswet en 'n bepaling daarvan, beveel die verkiesingskommissie van Namibië aan. Dis nie 'n verpligting nie. Hulle word aanbeveel, hulle mag gebruik maak van elektroniese stemtoestelle, maar dieselfde bepaling lei ook dat dit met 'n naspeurbare papierspoor behoort gepaard te gaan. En 'n kabinetsminister uit die geleede van die uitvoerende gesag het dit dan net gedeeltelik in werking gestel. So hulle sê dit is onaanvaarbaar en dit behoort nie so te geskied nie. En die Hooggeregshof wat ook in ons land dien as 'n grondwetlike hof is juis die regte platform om as 'n hof in eerste instansie oor 'n presidensiële verkiesing se uitspraak te lewer. Aan die kant van die verkiesingskommissie van Namibië sê hulle in die eerste plek dit gaan oor 'n ministeriële bepaling van 2014 dat 'n gedeelte van die wet in werking gestel gaan word en derhalwe is die Hooggeregshof nie die regte platform nie. Die partye behoort hulle tot die Hoërhof te gewend het. So ek dink as die hof sou bevind dat dit nie die regte platform was nie, dan is dit dan natuurlik die einde van Itula se saak wat die Hooggeregshof betref. Hulle sou hulle in 'n latere stadium weer tot die Hoërhof moet wend. Maar as die hoof gelas het was die regte platform, dan mense sien of hulle vir Itula gelyk gee dat die grondwet wel geskend is. Jy kan nie die spreekwoordelike baba in die helfte sny nie deur net 'n gedeelte van die wet gedeeltelik te implementeer. Die verkiesingswet kom al uit 2014 uit, so dringendheid gaan ook 'n sleutelkwessie wees, want die respondente het ook aangevoer, daar kan nie meer dringendheid wees na 'n periode van nou net langer as 5 jaar al op die stadium nie. Maar nou ja, ons kan nooit voorspel wat die hof gaan bevind nie, so ons sal moet wag tot 6 Februarie, dis wanneer die Hooggeregshof uitspraak gaan gee. Of selfs vroeër. Ja, of dalk vroeër, maar Denver interessant vir my was baie indringende vrae wat deur regters gevra is, veral regter Dave Smuts en ook regter Booysen en Kabinde. Ek meen hulle het daai twee advokate gelooi moet vra. Ek dink dit is belangrik sodat daar klarigheid is hoekom is ons in hierdie hof? Wat presies is die wese van die kwessies wat julle wil hê ons 'n besluit oor moet neem? En uiteindelik baie mense was verras daardeur, maar ek dink dis 'n baie goeie praktyk om seker te maak al die feite is duidelik op die tafel. En uiteindelik wanneer uitspraak gelewer word, kan die hof duidelik daaroor wees, ons het seker gemaak dit is wat julle op rekord geplaas wil hê. Dis die vraag wat ons het, so ons kan hierdie antwoorde gebruik om uiteindelik 'n beslissing te maak. So ek dink dit was belangrik dat die bank ook met die partye en hulle regsverteenwoordigers direk in gesprek getree het soos die saak voor die hof gedien het. Nou ja, op die Namibië Sun se voorblad vandag, hulle berig oor die Peugeot monteeraanleg in Walvis Bay. En die syfers wat daar gegee word is dat in die eerste jaar van die aanleg se bestaan het hulle maar net 93 voertuie aan mekaar gesit daarso, terwyl die teiken 1555 was. So jy kan daar lees, dit gaan oor probleme om hierdie motors in die Suider-Afrikaanse mark in te kry. So ek dink die bestuur van die aanleg en die aandeelhouers hoop dat hulle dit so vinnig as moontlik sal regkry. En dan weer Irindi wat maar in die nuus bly en volgens die Namibian Sun, omdat daar nou 'n geskil is oor die voorgenome transaksie, berig hulle dat daar 'n kans moet wees vir die publiek om insette te gee voordat die regering dan 'n finale besluit kan neem. Ek wonder hoe dit in die praktyk gaan werk, Dani, want my indruk was dat ons reeds verby daai stadium is. So ek wonder of die regering nou sy vroeëre besluit heroorweeg. Wat president Kengop ook al in 'n stadium gesê het is, Irindi is reeds in die hande van buitelanders. So dis nie asof dit 'n nuwe wending gaan wees nie. En die Meksikaanse miljardêr wat allerhande ondernemings maak van werksgeleenthede wat geskep sal word en moontlike beleggings wat na ons land gaan vloei, maar dis 'n kwessie om dop te hou. Ek dink wat sake bekommerd maak, daar's ook ou wil nie eintlik in 'n vrye mark-ekonomie 'n situasie hê dat as iemand iets wil koop of aanskaf, dit later in die openbare domein moet gaan dra en jy moet jouself verdedig hoekom jy die transaksie wil deurvoer en die publiek
en instansies, en ons weet politieke partye en vakbonde het baie omstrede dalk uitsprake oor hierdie. So ek dink die sakelei is 'n bietjie dalk bekommerd. En vernaam buitelandse sakelei wat beplan om in die land te belê. Want die president sê ook dikwels ons moet 'n beleggersvriendelike omgewing skep. So ek dink jy's reg, ek wonder of dit die omgewing vriendelik sal maak vir buitelandse beleggers. Nou ja, ons het met internet gesukkel hier waar ons werk ook donderdag spesifiek en nog weer Vrydag, maar die Algemene Zeitung sê die pype is weer oop. Hulle berig dat daar goeie nuus is daar nie. Die internetverbinding in Namibië is glo in die omgewing van 6:00 Vrydag aand te herstel en dit behoort vir die afsienbare toekoms nie weer 'n probleem te wees. Ek weet, soos jy sê, veral in ons bedryf, maar elders ook het mense woes gekla oor gebrekkige toegang tot die internet. Ons weet baie van ons steun baie swaar om ons werk gedoen te kry, om te kommunikeer, om uit te reik. So in 2020 kan 'n mens nie daarsonder klaarkom nie. Ja, maar dis ook nie net as die onderseese kabels probleme gee nie. Party mense voel ons internet is heeltyd swak. Wat sê jy? Baie dankie Denver. Baie dankie Dani. Kry jou uitgawe van vandag en praat saam. Die golwe van ons land ontstaan. Die golwe van ons land ontstaan. By ons in die kletstoel vanoggend is Hopwood. Nou Graham natuurlik 'n bekende politieke ontleder verbonde aan die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing, oftewel die IPPR, soos ons hom in kort ken. Goeiemôre Graham. Good morning. We're going to discuss the by-elections of last week, Graham, and I think there was a lot of expectations, and but in the end, maybe not a very good test for our democracy. And starting first of all with the results, is it sort of a mirror image in any case of what we saw in November 2019 in the National Assembly elections in these specific constituencies? The trends from November 27th do continue, I think, on the whole. Although, of course, we didn't have Dr. Itula or anybody representing him, obviously, standing in this election. So that was one kind of factor that we still have to analyse quite closely to see how that influenced things. But if you look at the results, I think the Cape Hoop urban result was obviously a very good result for the Landless Peoples Movement, but it was kind of expected after their November performance. And I do think that they look like they're continuing their momentum and that they have every chance of maybe winning the control of the Karis Regional Council in November, because they did win 4 of the 7 constituencies. So either in last year, and then this confirmed that they still have an appeal at the regional council level. So that was good news for them. In Walvis Bay, the LPM actually endorsed one of the independent candidates who won Knowledge Ipingi. So that's another interesting development, that we might see in future more cooperation and endorsements from parties that might stand back in certain areas and let others go forward. And probably partly as a result of that, the independent candidate Knowledge Ipingi, although he wasn't explicitly endorsed by Dr. Itula, did win relatively comfortably in Walvis Bay Urban. So despite the fact that SWAPO had quite a young female candidate there and also brought out the founding father in the last week of the campaign. So that was, again, a sign of the potential of the independent candidates if they are organised and if they have people who are recognisable from the community standing. I think those 2 factors are absolutely key to if they're going to be successful in the future. And then, of course, it wasn't all bad news for SWAPO. So particularly in Gababis, I mean, Dr. Itula didn't have too much impact in Omaheki. Nuda sort of held on to its areas, and SWAPO held on to its areas in November. So that we saw that pattern retained basically in Gababis, which normally goes to SWAPO. They won with a similar majority percentage to November last year. And then Commersdal North was an odd one. I didn't know how to predict that really. And it's actually gone to SWAPO with a slightly higher margin, I think, than they had last November. But
the key factor there is that although there was a low turnout across the board, an incredibly low turnout in Commercial of 8%. Yeah, talking about the turnout, I mean, I think that 8% is most probably a record low. Yeah. And what do you think are the main drivers of this? We've seen it developing for many years, especially with regional council elections. Even for local authorities, more people go and vote, but the regional council specifically seems to be a problem. Yeah, I mean, I think the underlying issue here is decentralisation or the lack of it. So I think a lot of the voters feel that these elections just aren't as important, as anywhere near as important as the national elections. And that's primarily because regional councils, even after nearly 20 odd years, still haven't had many powers and responsibilities devolved to them. So a lot of what they do is actually advisory, particularly in an urban area like Walvis Bay and these other areas that voted last Wednesday, because it's quite clear that the town council and the city council are the ones that make most of the key decisions in tandem with central government. And regional councils they have an influence, but not that much of a say in terms of executive decision making. So I think that, allied we've never had elections so early in the year before. I think Namibians, we're still kind of waking up to 2020, and people were still coming back to work. It was a normal working day, it wasn't a holiday, so people probably felt like they didn't have much time to go to the polls. And then people were also taking their children to school for the first day, which is a big thing. So, all those factors combined, I think, led to pretty low turnouts, although Cape Soup actually had 31%, which is getting towards the more normal 30% that we get in the regional council election proper. But, to go to 17, I think, in Gababis, 16 in Walvis Bay, but a very worrying 8% in Commercial. Now, Graham, yes, apathy in the state-owned daily New Era, SWAPO said they performed poorly because of apathy. Now, apathy isn't something that's only going to harm one party at the polls. It's probably going to have effect on all candidates. Yeah, I think if they seriously believe that, they're misreading the signs, and that's not going to help them to learn the lessons before the next local and regional elections in November. So, I think they've got to really look back at last November's election and try and work out why they did poorly, because they did similarly poorly in most of these elections. So, I think they have to look more at what voters are influenced by, which is basically what's happening in their communities, the state of the economy and the fact that unemployment is so high, particularly for young people. The corruption, which we know existed, but was sort of made absolutely manifest by the fish rot scandal. So, especially in Walvis Bay, I think that was a big factor with all those job losses as a result, direct result of corruption. So all these things combined are the factors that SWAPO needs to consider and say, we need to tackle these issues. We need to show we're serious if the voters are going to restore some of their trust in the ruling party. Graham, if we look at these low turnouts, and also, I mean, you have a winning candidate getting 1,200 odd votes. Can one say there's a developing crisis in trust and legitimacy in especially regional councils? Because, I mean, if I win and I represent 5% of actual number of registered voters, what does that say about our democracy? It is worrying that the number of people who are voting, even in the last election, when we thought there was a lot of interest, was only 61% last year. So, it is concerning that that's happening. I think it's a particular issue, as you say, at the regional council level. I think for the reasons that I've outlined, that the regional councils really haven't found their purpose and their role yet. And when they do that, and the regional councillors can show they have strong influence on what's happening in their constituencies, then people will value them more and will see the point of voting for them more. So as I say, revisiting decentralisation is key to that. But I think what's also happening is that often in countries where the economy is in serious trouble, you find low voter turnouts because people are just, A, kind of fed up with politics, and B, sort of basically a lot of people are just surviving. They're focusing on getting through each day, trying to make sure, they get some kind of income and some kind of food or whatever.
And when you're on that kind of level, getting involved in political arguments and thinking about, even having trust in your politicians is a big issue that maybe you don't want to address. So I think that's probably the underlying factor between the 60 behind what happened last week and the 60% turnouts end of last year is the economy and the state of the level of poverty really in the country. In November, most probably, end of November, Namibians will be going to the polls again countrywide to select new local authority councillors and regional councillors. What must be done to try and turn the tide before then? It's a difficult one in terms of the regional elections, but I think that hopefully the activity of independent candidates and a new party like LPM does at least add some kind of spice and will intrigue and bring in more people. So the fact that there is contestation when hopes will actually say, okay, people will say to themselves, well, my vote could actually count because these things are quite close. Walvis Bay was relatively close last week. So people, a few hundred votes, especially in a first past the post system where you can actually get a winner with less than 50%. A few hundred votes can make a big difference. So hopefully if we can get that message across, and meanwhile if the regional councils can maybe try and show what they have done and how useful they are and how useful they could be in the future, that could help. But I think probably the factor that might help people most, which probably isn't going to happen in the next 10 months, is a turnaround in the economy. People getting back into work and starting to feel sort of more involved in their communities and having time to get involved as well. Thank you very much for your insights, Graham. That was Graham Hopwood. Dit was Graham Hopwood van die IPPR en vertel ons ook op Facebook, wat dink jy oor verlede week se tussenverkiesings? Ons land, ons taal. Hartlike goeiemôre aan al ons Facebook kykers op sportgebied. Sondag namiddag se wedstryd tussen die Namibiese onder 20 vroue sokkerspan
en Botswana hierso in Windhoek, wat toe nou nie so goed afgeloop het vir die Namibiërs nie. Hulle daarna teen Botswana verloor met 7 doele teen 0. Rustyd wat dit reeds 4-0 was en die eerste doel wat sommer 'n eie doel was. So hulle kanse daar wat dan nou nie goed lyk daarso nie in die kwalifiserende reeks vir die 2020 Wêreldbeker sokkertoernooi vir onder 20 vroue. Hulle het dan nog wel die wegwedstryd oor wat hulle moet speel teen Botswana, maar dit lyk dan nie baie goed of hulle daar gaan deurgaan nie. Ook op sokkergebied berig ons vandag oor bietjie van die sokkerpolitiek en die Namibiese sokkervereniging se verkiesings wat voorlê, van die kandidaate wat voorgelê is, wat dan nou uitgeskakel is, soos vir meneer Frans Mbidi, een van die ander prominente lede of kandidaate wat dan nou uitgeskakel is soos volgens die prosesse wat tot dusver gevolg is. Dan berig ons ook vandag oor die klub cricket, 2 wedstryde in die Premierliga van cricket Namibië wat die naweek gespeel is. By die kus het die Welwichas het daar sleg op hulle baadjie gekry teen Wanderers. Hulle is almal uitgebal vir 73 lopies en Wanderers wat aan daai wedstryd gewen het, maar die Welwichas wat nog steeds met 2 punte vooraan bo aan die punte staan die voorlopers is. Die ander wedstryd wat in Windhoek gespeel is, VS Old Boys wat maklik gewen het met afgereken het met United nadat hulle vir United almal uitgebou het vir net 96 lopies. Dan laastens 'n bietjie rugby nuus. Die Namibiese haker Obert Norke wat dan ook bevestig is as een van die spelers wat in Uruguay gekontrakteer is deur die nuwe franchise wat daar op die been gebring is met die naam Peñarol. So daai nuwe Suid-Amerikaanse Superliga wat daar op die been gebring is. So dan 2 Namibiërs wat by daai spesifieke klub is, sal wees vir die komende maande is dan Obert Norke en die vleuel Jan Reide Tooi. Dit dan eers al van nou, tot die volgende keer. Die golwe van ons land ontstaan. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Nothing could ever bring me down. Taste the feeling. Die golwe van ons land ontstaan. Ons wens vir jou 'n produktiewe en 'n lekker maandag toe. Nou hier in Windhoek sien 'n ou baie fietsryers wat ek trap dat die bissies bewe, natuurlik verskeie kompetisies wat in Februarie plaasvind. So as jy bestuur, hou 'n oog oop vir die fietsryers. Want dis ons land.